हरि ओम। दर्शक बंधु, आज आम आलोचना करने को जाउछु राशि चक्रर अष्टम राशि पिछा राशि मानक विषय रे। एप्रिल मासटी किपरि कटिबो, कौन कौन लाभ हेबो, केउ कार्य रे क्षति हेबो, केउ कार्य ठारू दूरेई रहिबे, स्वास्थ्य किपरि रहिबो, प्रेम संपर्क किपरि रहिबो एवं आज जानिबा संपूर्ण एप्रिल मासटी आपण मानक पाई किपरि कटिबाकु जाउछि। तेबे दर्शक बंधु, जदि आपण आम भिडियोटी को प्रथम थर पाई देखुचंती तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब अवश्य करंतु। दर्शक बंधु, बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानक पाई एप्रिल मासरे बेले बेले सुख एवं बेले बेले दुख रे परिपूर्ण हेबाकु जाउछि। एही मासरे आपणकर कार्य बेले बेले शीघ्र समाप्त हेबो एवं बेले बेले हठात अटकी जीवो। मासर आरंभ रे तुमर कैरियर एवं व्यवसाय रे इच्छाकृत सफलता हासिल करिबा पाई आपणଙ୍କୁ अधिक परिश्रम आवश्यक हेबो। दर्शक बंधु, एही अवधि मध्यरे जदि आपण कठिन परिश्रम एवं अतिरिक्त प्रयास परे आशा करा जाउथिबा ठारू कम फलाफल पाइले आपण टिके दुख अनुभव करि पारंती। तथापि आपणकर सहकर्मी माने कठिन समय रे सहायक हेबे एवं प्रत्येक असुविधा को सहज करिबारे सेमाने आपणकर शक्ति होई जिबे। एप्रिल द्वितीय सप्ताह रे किछि बड़ हठात खर्च हेतु आपणकर बजेट व्याकुल होई पारे। आपणकर आवश्यकता पूरण करिबा पाई आपणଙ୍କୁ टंका ऋण मध्य करिबाकु पड़ी पारे। एही समय मध्यरे घरे परिवार एवं कर्मक्षेत्र रे आपणकर शब्द प्रति ध्यान अभावरु आपणक मन दुखी होई पारे। एही समय मध्यरे अप्रत्याशित स्थानरु आर्थिक लाभ हेबार संभावना रहिबो। किछि योजना किंबा बाजार रे अटकी रहिथिबा टंका बाहर को आसीबो। एही समय मध्यरे जीविका सह जड़ित कोनोसी प्रमुख समस्यार समाधान होई पारे। दर्शक बंधु, घरे रहुथिबा महिला माने धार्मिक कार्य रे ध्यान देबे। मासर शेष भागरे आपण निज पिला मानक ठारू किछि भल खबर पाई पारंती, जेउथि पाई समाज रे तुमर मान एवं सम्मान वृद्धि पाइब। एप्रिल मासरे तुमे तुमर अंतरंग संपर्क को अवहेला करिबा उचित। दर्शक बंधु, जदि तुमे विवाहित तुमर विवाहित जीवन को खुशी रखिबा पाई तुमर जीवन साथी भावना को सम्मान कर एवं तांको उपयुक्त सम्मान एवं समय दियो। बिछा राशिर लोकंकु एही मासरे सेमानंक स्वास्थ्य रे विशेष जत्न नेबाकू पड़ी पारे। मासर मध्य भागरे मौसमी किंबा कौनसी क्रॉनिक रोगर उत्पत्ति हेतु आपण शारीरिक एवं मानसिक जंत्रणा अनुभव करि पारंती। एही समय मध्यरे सुगर रोगी माने मध्य सेमानंकर विशेष जत्न नेबा आवश्यक। दर्शक बंधु, एही मासटी साधारणतः आपणकर स्वास्थ्य पाई भल हेब, किंतु मंगल ग्रहर प्रतिकूल गमनागमन हेतु आपण प्रारंभिक अंशरे हाड़ एवं मेरुदंड सहित जड़ित समस्यार सम्मुखीन होई पारंती। विश्रामर अभाव हेतु एही समस्या को अधिक बढ़ाई पारे। सेथिपाई यथासंभव विश्राम नियंतु। तृतीय सप्ताह ठारू कार्यचाप ह्रास हेबा सहित स्वास्थ्य रे उन्नति आसीब। पूर्वर थिबा स्वास्थ्य जनित समस्या गुड़िकरे अत्यंत सुधार आसीब। राशि रे मंगल कारणरू क्रोध आसीबार संभावना अछि। प्राणायाम एवं जोग करिबा सहित एहाको परिचालना करिबा लाभदायक होई पारे। दर्शक बंधु, छात्र छात्री मानक पाई यह एक अनुकूल समय हेब। सेमाने आवश्यक फलाफल पाइबे एवं सेमानंकर प्रयास रे
ସଫଳ ହେବେ। ଆରମ୍ଭରେ ବୁଧର ଦୁର୍ବଳତା କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିମ୍ବା ଏକାଗ୍ରତା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ପରିସ୍ଥିତି ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତ ଆଣିଦେବ। ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆଗକୁ ଯଦି କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ତେବେ ସେଥିପ୍ରତି ଆଜିଠାରୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ମାସ ମଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାରାଜାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆପଣ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତୁମ ଚାକିରି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ଏକରୁ ଅଧିକ ଚାକିରିର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଆପଣ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏହି ମାସ ଏପ୍ରିଲରେ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଭଲ ଚାକିରି ଅଫର ପାଇପାରନ୍ତି। କିଛି ବିରୋଧୀ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସୁବିଧା ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ମାସ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ତୁମର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ଯାହା ସରକାର କିମ୍ବା ବିଦେଶୀ ଦେଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏପ୍ରିଲରେ ତୁମର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆୟର କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଏକରୁ ଅଧିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ତୁମର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ରହିବ। ତଥାପି ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଏହି ଟଙ୍କା ଧାର୍ମିକ ଉପାସନା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଅବଶ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମେଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇବ। ତୁମର ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବ ଏବଂ ତୁମର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ମାସର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ। ତୁମର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ଭାବରେ ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତି ମାସରେ ମାସିକ ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଟିଏ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।